videu želim da vam pokažem kako da skopčamo Wi-Fi Smart Switch na našu postojeću instalaciju. Prije svega bih htio da kažem nešto o ovome pametnom prekidaču. Ovaj prekidač, odnosno uređaj koji omogućava daljinsko upravljanje električnim uređajima putem Wi-Fi mreže. On funkcioniše kao i standardni prekidač za uključivanje i isključivanje raznih potrošača, zavisno šta vam je potrebno da radi preko njega. On se povezuje sa aplikacijom na pametnim telefonima. Ja koristim Smart Life aplikaciju koja je veoma dobra i putem te aplikacije možete da upravljate svojim potrošačima. Kako on radi? Wi-Fi pametni prekidač se povezuje na vašu kućnu Wi-Fi mrežu i komunicira s mobilnom aplikacijom. I kroz tu aplikaciju korisnik može da uključuje ili isključuje uređaj. Može ga postaviti u određen režim rada, odnosno da vrši se automatsko uključivanje, to jest isključivanje svjetla u određeno vrijeme. Možete čak pratiti potrošnju energije. Možete ga integrisati ukoliko imate neki smart home u kući, možete ga integrisati s tim. Sad, želio bih da vam pokažem kako da izvršimo spajanje Wi-Fi Smart Switcha na našu postojeću instalaciju. Kao što vidite na ovoj slici, ovaj Smart Switch ima 6 priključaka. Sad, šta je tu? Znači, imamo dva priključka, odnosno dva ulazna priključka za napajanje sa strujom, to je faza ulaz i nula ulaz koji se kopčaju sa izvora struje, tako da imamo napajanje uređaja sa električnom strujom. Zatim imamo faza izlaz i nula izlaz koji idu prema potrošaču, gdje znači kopčamo potrošač na ova dva priključka. I imamo S1 i S2 gdje kopčamo naš postojeći prekidač, onaj mehanički prekidač na kojeg smo vršili paljenje i gašenje našeg potrošača, odnosno u ovom slučaju sijalice. Tako da možemo kasnije, kad ovo skopčamo, mi možemo onda putem mobitela, mobilne aplikacije, u ovom slučaju Smart Life, možemo vršiti paljenje, odnosno gašenje našeg uređaja. Sad, kako da mi na našu postojeću instalaciju, kada kupimo ovaj uređaj koji ima nekih dimenzija 4x4, debljine 2 cm, kako da ga ugradimo u našu kutiju Fi60 kutija za ovaj prekidač. Znači, zajedno sa prekidačem treba da ugradimo ovaj Smart Switch. Pogledajmo. Ovako naša instalacija, obično šema instalacije izgleda kod kuće, odnosno kolo struje, to jest rasvjeta u kući. Imamo znači razvodnu kutiju u kojoj je dovedena struja, izvor struje gdje ide na potrošač 3x1,5 i gdje ide drugi kabel 3x1,5 do naše kutije za prekidač. I sad mi trebamo na ovu postojeću instalaciju, odnosno postojeće kablove, da prikopčamo naš switch. Kako to da uradimo? Pogledajmo. Pošto imamo razvodnu kutiju, mi vodimo znači onu postojeću fazu koja sa izvora struje smo vodili na prekidač prije. Iz prekidača smo vodili na potrošače. Sad, kako da mi iskombinujemo ovaj trožilni kabel 3x1,5 da skopčamo naš Smart Switch? Znači, fazni provodnik dovod vodimo na L-in, ulazna faza, a nulti provodnik, ukoliko nije skopčana, vjerovatno nije doveden u ovu kutiju, jer
obično i nema potrebe da bude u ovoj kutiji jer samo imamo fazu koja ide preko prekidača i koju treba proslijediti do potrošača, tako da nula nema potrebe da bude u ovoj kutiji. Jedino ukoliko imamo neku signalnu lampicu na ovom prekidaču, onda u tom slučaju moramo dovesti nulu. Ali ukoliko i nije dovedena, mi ćemo iz ove kutije samo skopčati taj treći kabel, višak, skopčat ćemo i ukopčat ga na nula ulaz. Tako da imamo faza ulaz i nula ulaz, tako da smo skopčali ovaj uređaj na električnu struju. E sad, faza izlaz preko ovog provodnika koji je do sada vodio sa prekidača, kopčamo, koji vodi prema potrošaču, kopčamo na faza izlaz na ovom smart switchu. Nula izlaz nam nije potreban da se kopča iz tog razloga što direktno sa izvora struje se vodi nula do potrošača, tako da nema potrebe da ide sa smart switcha. Dok S1 i S2 kopčamo na naš postojeći prekidač kojeg smo izvadili iz ove kutije. I to bi bilo to što se tiče kopčanja, odnosno umrežavanja ovoga smart switcha na našu postojeću instalaciju. Tako da i kada sve skopčamo, mi ćemo opet moći da na mehaničkom prekidaču palimo i gasimo, a moći ćemo i preko naše mobilne aplikacije to da radimo. Tako da imamo kombinaciju mehaničkog paljenja i plus daljinskog paljenja bilo gdje da se nalazimo, samo nam je potreban internet. To bi bilo to što se tiče ovog smart switcha.